إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدى الله سبحانه وتعالى مكري لكن لا يسوف التوشاه مش السلامة ريغ مفهوم رغم بعدك السلام ميسوف لا بيغ ريغ رغم من ميسوف لغير معنى أي مراد ودي المورين ميسوف معنى بيان قربا فوا واه بتباري دنوا فدي ميسوف لغ مراد بتريغ هميني رغم من إمام من جه كنكم واه بسواني دكاف हमें अल्लाह सुब्हान व तआला के इसुफुलुगे असर मिकाइनातुम फेंडमुंदा बय अलामत का बेगुतु बसाउम देग वाणी वागद कफ लोगदि इज्जतरी अहु अल्लाह सुब्हान व तआला के मजवे इसुफुलु अस्सलाम इसुफुला ईमान वा ईमान गाउलवरी ने कलाम दिवा मजवरी नियमत की दारुस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फद्दा फकले फान व तहियत गुतवा एब्बे कड़बे का बदलो आहिदुगा तहनिया किया तहनिया गुतवे कलाम लिबी अस्सलाम एम अरगन में इंसान होंगे फेशमुगास एम फुर्तमान मिलेफावानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इसुफुल नेगिफावा मतिवरी तहिया ए अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तहिया अदि अरगन में उलमट्टक अल्लाह सुब्हानहु व तआला रस्वा वडगिंवा नबकीवस अल इस्लाम एवस अस्सलाम में मतवरी सुफला बुलफावा कलिमे एमे बैमेउं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंगे विगोतु मतीगा एकलागे इंगे वि मतवरी शरियात वे हियलुगा दिरिवोल बेच कुरीमा एकला के बैमन देवी जैसा कि दारुस्सलाम के बैमन विद्य ऐ सलाम कम गोत स्वर्गे ऐ सलामता रखा तेरे कम गोती नोत ऐ अस्सलाम के गोत अस्सलाम ऐ अल्लाह दार को माने की गे अस्सलाम ऐ अल्लाह ऐ मदारुस्सलाम ये माने को इल्मरी बयान करा पड़ेगी अस्सलाम के गोचे माने कि अल्लाह एकला तो तैयार करवागा इलाह के धर्मया सवाब गोती उनी दारुस्सलाम एक माने कि इम्मेहा न्यूमेत फुरी हम वेफावा मतेरेगंबा गोती इतने का इंसान सलाम कमाई अमान कमाई इब्बिस्काल इलवरी कमे नामां कमे कंबोडु में खासु में नदी दारिमा सलामकमा रक्कातरिकमा देरिवलेने मातिवेरी गोदियई स्वर्गे एमे उसूल बेले सेई दारुस्सलाम आदि एतनु वेरी फरात अलगोन में बेलिकमुगा ने सेई अस्सलाम के गोदी एई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मिसुफला एगुतुगा इमाम बाउत को लेकला में देवा मातिवेरी गोचे इस दुनिया का अलगोन में के तहियत की अस्सलाम तुम गाले बिफदई अल्लाह सुब्हानहु व तआला स्वर्ग का सीमान गाल वरिंग तहियत की सलाम तुम गावनी लबाफ इत कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान में अल-अहज़ाब सूरह 70 वन आयत का तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम इबादहुम इदुहुगा क़ियामत दुगा स्वर्ग के कनेक्ट का बदल वाहिदुगा इबादहुम के तहिया की एप्पे कनेक्ट का मरहबा किया इबारत की सलाम सलामुन अलैकुम सलाम तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अद्द लहुम अजरन करीमा अदि बाबन अल्लाह सुब्हानहु व तआला दीनति वेगंबा गिनगुण वेगंबा न्यूमत के तैयार करबा हमें के इंसान लिबे न्यूमत बुरे ए इंसान आवले माहौलुगा अमांकमागे सलामत कल्लिबु गई वरबोड न्यूमत एक पड़ेका हिंगमजी बदलू कोल्लु एक पड़ेका उफावरी मूनकाय को बदलू एक फरातु अनेक सलामत कमा रक्का तेरिकम एकम शोरत फाल करूंगी
mujtama ka miha hinga majegin dirulene mujtama ka mihe kitendar mudala tasa otta se mujtama ka ekherikama birwarikam ihsas kore nama e mujtama ke farda kane farda ka ek anege kiban amankam salamekkam nekkam gawa nama mate ihsas nukore nama e mujtama ki hagigatu ka salamat ke gojjaka salamat ke mujtama ka insana hinga majum ginestene mujtama ka nuwa e maswaruke Allah subhanahu wa ta'ala insana keima buimuga emmeha lassatake niyumentake labwa ko ege iduru ebanun ebbe kanabeka salam badan kurmai salamekkam godi ge ihsas ek panek amankama salamekkam kurikam ge wahaka swarge ga aamufa ebbe kanabeka kurve tahiyyat ki salam hame manobe izzat rehum insana Allah subhanahu wa ta'ala hadrat swarge ekala ge niyamat datru qur'an duga e swarge ga Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawa malaikatun e insana ya badal qurbani ves maturikum ba salam e mihe ko alak kanaka dairuba e yeniye ka dawat wegen devun tanekkam ga ves alak mihe ko sanaka faabaruba e mihe ka istiqbal kureni kinekkam e mihe ka med kantak kureni kinekkam ena ko seta beerette iwana to nuwana to mihe awar bod suwalu fede uniya mene wanuwa innegi fa urba kiwarak gat magumna fennane algon me gaw me ziyarat pura faturin bes amko komme ko smennani emiye kulene tane kandala emiye dinunnale emiye kulene hotel bokkogge menne enne me sagumna fennana ma airport nikunner komme ko delo bodko paraparata balambar kaakuto dibane awalo miyunga beti wehenne me sena geetu akommes kala moonumati fene beerette Allah subhanahu wa ta'ala hadratan ilaha dawata misakun daruga salamekkam gocha misakun daruga emismihuge moonumatin efada ebbeskam dufennane salamekkama amankam gotaka ebame honna marhaba kiyemunda id Quran Allah subhanahu wa ta'ala ayqurapan jannatu adin yadkhuluna adne kiyunu sorgetaka ebame hum beddew ومن صلح من آبائهم إمامهم كابفا بترين صالح أرنا وأزواجهم أدبامهم أمينا وذرياتهم أدبامهم دريف أسكن إمامهم دريف صالح دريف الله سبحانه وتعالى إمامهم ناكسور والدوان يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب اسور کے إمها دركورتكم ملائكة إميهن استقبال قربا එදිවඩා ගන්නවා එබේකන විදාවනි සලාමුන් අලයිකුම් බිමා සබර්තුම් තියබාමිහුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මවබා කෙත්තරිවෙ සාබිතෝ තිවි කමට්ටකා තිබාමිහුන්න සලාම් එක්කමුත් ඒ දුනියේක ඉන්සානා දිමාව තෆාතු කංක අල්ලාහ් ජස්සවා ඉතිහාන්තෝක ඉන්සානා කෙත්තරිවෙ ඒ ඉලා හදරතුන් ලිබේනේ නියමතක උම්මීද් කොකෙන් අලගොන මෙ හයාතුන් වේට් කරා Paskalassar hadjar addihar nuwadihar marum affoge ila hadratun dibene niyamataka ummiduga mena ekekulu ekimidu eki ihsas toga faabato kurimatiga sabitu ek ettirive ekalaage niyafuluga labwafa musibattaka ena ettirive adi deenuge wajibta ada kurumuga dimawa dastakan ena ettirive ek ettiri kama duniyage ena haya bet kuri kamattaka Darus Salam ke matwari gocha amankama rakkaate ke gocha insan vidde iruga malaikatun emihuna istiqbal qurbani salamun alaykum kebanu majj salam kama rakkaate ke gotte me beerette ke men ihsas pura kanu jehne esworge emihuna istiqbal qurani parma matwari istiqbal ei ginegene faahusawa ඕගාවන්ත කලෙගේ මෙහමාන්දාරි කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනියම ශුක්‍රවා පොනි මිසිපයි ෆනිඅම උක්බද්දා එන් සුවරුගේ ඉලිබේ මතවරි නියමත්තකයි ධර්මය සවාබුගේ මොඩකමයි එනියමතුක පුරියමකමයි එනියමතන්ගේ ගෝතිගේ මෑක්කමයි මතවරිකමයි සලාමකමයි රක්කාතන්කම ගෝති එම්බිමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අස්සලාම් kalaage misako imame
الله باوان نبي متوري شريعة هداية غليغ إبام دنيا غولة إميهم بتريغ السلام فطرة سلام عقيدة غمتيغ الله سبحانه وتعالى باوان نبي متوري شريعة إله رسوا أوديغمبا دينو غمتيغ مرو دياما نتيجة كي دار السلام إبام ديو الله سبحانه وتعالى إبام بدلكم हमें मनोबे इज्जत रहे हो मलाइकतों के सलाम फहुआ एक बार मां मतवरी सलाम को बैठना सलाम करे स्वर्ग के अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान दिबा औरिया नियमत का फहुआ इस स्वर्ग के इंसान एम्मे बड़ा एम्मे मते लज्जत के एहसास पूरा नियमत की दारुस सलाम का ए मतवरी गोती के मेरी अस्सलाम बदलु एक बार वकीम बड़ो शौके वकीम बड़ो लज्जत वकीम बड़ो नियमत स्वर्ग का होरिन कनुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस स्वर्ग व्यक्ति अहलवरिना मुखातब कुर्बान दारुस सलाम का अस्सलाम के सलाम मुखातब करे नहीं होना एमे फुर्तमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरतों के बाबे होना इस्तिक़बाल करवे एमे होना मुकाबला करवे मुकाबला की बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबामे होना सलाम वही कर सलामुन अलैकुम एबामे होना सलाम उठे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इमोना मुखातब कर अस्सलाम इमोना मुखातब कर वही कुर्बान सलामुन अलैकुम एबामे मुमज्जद सलाम का उठे अस्सलाम के मुखातब खिताब इलाह के कलाम फुले इलाह का मसऊल एबामे अडवाने दारुस सलाम का स्वर्गे के मते गोती अदी ए जवाब का ईमान बहुलवरिन दारुस सलाम का देने जवाब की बस अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या दल जलाल वल इकराम ए हदवा बड़कर इलाह हुए अस्सलाम इब इलाह हुए अस्सलाम इब इलाह हुए अस्सलाम व मिनकस सलाम एम्मे सलामता रक्का तेरी कमाई अमान कमाई उरिया नियमत बनी इब इलाह बादरतो तबारकत या दल जलाल वल इकराम ए दीनतिवंत मत्वरिवंत इलाहु इब इलाहु बरकातेरी वडिगे भीमन एहम बीमा दुनिया का इंसान अस्सलाम इमाम इलाह हंगे को तगुल नीमा दारुस सलाम इमाम विद्दे दुनिया का सलाम कमा रक्कातेरी के मुन लिबे मरमती का सलाम कमा रक्कातेरी के लिबे उखरवी हयात बस सलाम कमा रक्कातेरी के लिबे आदि मारो मफोगा दारुस सलाम इमाम विद्दे दारुस सलाम के मतलब रब अस्सलाम बदल करवी एबामे होना इलाह के हजरतुम सलाम बरकत हासिल लगेंदे यही एक नतीजा है दुनिया का अवगुण में दिरुल मंदारोगा मिसिक पुलंग ईमान व अमीहु इत्तिकाद कुरन जे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए कलाम के जात फुलाई सियफुल तकाई ए कलाम के निम्मवा इन्ना निम्मन तकाई हुकुम फुलतो गया हुरिया कबेगा से कलाम के हुरिया उलिकमकाई आबकुम उस्ताहर वगम फरक अलमन में नुक्ता वरम बड़ा तरकीज़ कुरन जे नुक्ता मी कुरी के साउल फा कुरी अलमन में तेरेगा इस्लाम को तुका गुने हम हुरिया में हम बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान भाई में उन्ने के इलाह के सेगुलत तकरार को किया में इतफार तकरार को किया में नमस भाई में होंगे अमली मैदान होगा दिबान गबूर को अकीदा का ऐसु फुरतो के असर में हुरे ऐसु फुरतो ईमान व अमीह का हुन सिफत के एलेगा नूरे मुड़ी कायनातु का अल्लाह हिंगवा हुरिहा कंद तकिगा इलाह के इस्म फुलतो का असर तो फाल को फेन मुरी इरस इंसान आए अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवी इख्तियार को तेरेगा भाई मीहु इलाह ईमान वायरस इलाह के मतवे इस्म फुलतो का ईमान के असर इबादत के अमल को अकीदा को नुबरे एम अल्लाह हुई इबादत रब का कबूल कुरा अस्सलाम का मतवे इस्म फुलतो तकरार को किया इरुगा इलाहु बावाले हुकुम फुलता एम्मे आबुतका उनिकम सलाम बेगम बाकम कबूल नुपड़े एम जाम अस्सलाम के मतलब रिस्म फुला ईमाम के असल हकीकी कादा ने इलाहु के हुकुम फुलता इलाहु के शरीयत की हुरिया ज़माना का हुरिया तनक फिते इंसानों के एम्मे मसलता ऐ यमीहुं के दाखिली खारिजी इक्तिसादी सियासी इज्तिमाई हुरिया मसलता की एक गशुगा हल्लु कुरमट्टका एक हामे के अल्लाह के शरीयत की हमें के हल्लु कमा बैम में कबूल नुकुरे इंसान के हल्लु दीफावा मतिवरी शरीयत कम शरीयत कबूल नुकुरा पर वजिया
السلام ke isufulu kiten me ginan takwar ko kiyas asu hagigatuga e isufula hagigatuga imama mihekkamu gena nuwan e mi asu hagigatu algonme isufulu ta daskuranje sawa ege algonme nge imam waaruga ege amali madanuga algonme nge hayatuge asar pennje ema salam imam ba mihekku e ilahu hukum furdan emme awnikum salam vegem waakama qabul kuranje anje insana salamakama rakkaatuma diri ulaweni e kalaam shariat tabawe ko qabul kuranje e ebiskala unikam ngave nuhunna nakam awme qabul kuranje Allah subhanahu wa ta'ala i assalam kam gavi hinduga e kalaange salam hutte algon bunu huddeno e kalaan hadratu emme salamakama rakkaateri kam yanan ema puriga assabe kanun terega be kanun Allah salam hutte hen namazuga tahiyatuga vidahu nabiy sallallahu alaihi nahi kurif adi ebe kanun at-tahiyatuga kiyuma ekale fan du'a daskutte at-tahiyat billahi wat-tayyibat ne ibara ke fan daskutte bi Allah subhanahu wa ta'ala salam hutte hen kiyum ei hundaka benu ei kalam hadratu wariya salam men em awon mekin Allahumma anta salam السلام أي بيلاه وريها سلامك ركعت ركبه ولكمكم مستعار وني بيلاه إنسان سلامك كدنيس إله إنسان أوله مجتمع سلامك كما ركعت ركبه هنگون سيلاه إله أرغون من دي ركعت ركبه سلامت ركبه نونا وريها كمك الله وني مستعار إم بما خديجة رضي الله تعالى عنها كأريها नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मना में खबर दे बनी जिब्रील अलैहि सलाम एक लेफान वारिह बडागे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक मना ये सलाम वही पूरे बिकम खबर में दे अल्लाह खदीजा रदियल्लाहु अन्हा सलाम वही पूरे बिक सलाम जिब्रील अलैहि सलाम इप्पागे बडागे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाम देखी में केफान Al-Qur'an में अंगवणी कमनाए अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलाम वही कुरबे कमनाए अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलाम वही बिम्मतीगा हिगाबिगा उंडेवी इंसाने अंगे बेकमले ए कमना के महकमा हजरत का हैंगोडो मटी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए कमना सलाम वही कुरबे इस सलाम के जवाब ए कमना देतिगे मी हदिया अल्लाह तआला अन्हा के दीन वेरिकम के फुरिया मकान आदि इस्लाम दीन के अकीदा आय अल्लाह मारिफा को देनगन फावा कम के वरम बतवरी मिसाल ए फरात को सलाम फोनवा के में सलाम के जवाब देजे अलगों पे इंसान को मे को सलाम फोनवा के अपना कने में सलाम उठे कम फरियत फान है नो मिदार एक बना विदार वे इन अल्लाह हुवा अस्सलाम अल्लाह ही अस्सलाम कलाम में सलाम उठे के नो मिदार إن الله هو السلام كلامه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله جبريل كفانا شاء كليك كفانا السلام وده جبريل كفانا شاء كليك كفانا مجد السلام وده الله هي السلام يما تفاعل كوربي السلام کو جواب أول من قال تميه كبير में कने सलाम मुझे बुने फिर अवल में वालेक वालेक السلام कने शाह एने सलाम में मुट मैं कहे एक बड़ा असलोती अल्लाह ताला हज़रतुगे सलाम निप्पागे मडागे नबी जिब्रील अलैहिस्सलाम आदि एक बनाएंगे सलाम फोर को दिव्वी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनागे फिरिकल एम बीमा अल्लाह ही अस्सलाम कमाई देंगे सलाम एक बनाए गेरस्ते भी दे फराकुम गावा जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मखलूक गई एम बीमा एदेवे करुना सलाम एक तो कुरिकम बयान करे बेकम अल्लाह ही अस्सलाम विदाउ الله إن الله هو السلام إكلاغي السلام جبريل فانا كليك فانا الله سبحانه وتعالى سلاماي بركة متبدا مي أول منا إبه إكمناغي دينبري كماي الله سبحانه وتعالى معرفة كدين وداد هني كم غوار متوري مثال إنوري إكلم إكمنا إفوغا نونتو أصحابه كن بين أصحابه كن مدينة الله سبحانه وتعالى مجد السلام متبدا ए दीनु के मां बहु एक माने की मक्का मरहला के वर पूरी की मरहला एक मुको सिकमना है इंगे वडा गन्नवा एक सलाम के जवाब का धन्यवाद ठीक है रदियल्लाहु अन्हा व अरदा
hame malobe izzete yahu assalam ge meisufula iman wa muslimun wan jeheni em muslimo ka ane muslimo ka emihu go faradun salamek kama rakkater kan lifabai assalama iman wa mihuna muslimun ne mikiyani es ehma assalam meisufula iman wa muslimo ko jiyam em muslimo ka ane muslimo ka ena dulai atu go bakam salam wanje islam mujtama wan jeheni ekapane ka rakkater kama iman lifa mujtama awon men iteme gine ko kur dendeviyen allah meisufula dakkiyas ena dulai atu go bakam ane muslimun salamen wanya aslu hagigatuga meisufula to asare ena farad ko nufere Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis pernun to al muslimu man salima al muslimuna bil lisani wa yadi aslu haqiqi muslimaki ena dulai atu go bakam ehe muslimu salamen ba miha ehem awon men mujtama ga diri wole ehenim farad tak awon men faradu salamek kama rakka terikama aman kan deje ekibe awon men neki assalama he go to ba imam ba bek mugawati awon men faradu mujtama ga ehenim farad tak salamek kama rakka terikam deje hame Allah subhanahu wa ta'ala wali ekalam matu ismu fulu ekalam alatokun ge terega feturuma amur kurabaf mistakun ge terega assalam ei ebanun ge shi'ar gotuga heduma Allah wani angawaf ekwaneka badalwa heduga Allah subhanahu wa ta'ala ismu fulu mistakun terega fatura ebanun ge terega salamek kama rakka terikam ekkam ge shi'arakam ismu fulu ge kalima beru kurma Allah wani angawaf ek dharma ya sawab ekalam wani bodu kurabaf adi islam ge shi'ar gota salam fetur wani kadade muslimuna kette kane pe abadus badalwa ayuga salam kurabe ka wanje adi ekam Allah wani dharma ya sawab ka dalwa pade ge natija ki darus salam kam wani ka dalwa salam fatura me unna nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurabe ya ayyuhan nas e nistakune afshu salam tibanu salam faturash mista utterega salam aam kurash वातइमु ताम आदि खान देश माने की हाजिर जीवा में उन्नत खातगिरी तेंबुइम खातगिरी फोर को देश वसिलुल अरहाम अतिबाबुन गातिमा कम गुलुन दमाटाशे वसल्लु बिल लैलि वन नासु नियम आदि नीस्तकुन निदाफ तिबे वगुतु रेगल नमाज कुराशे तदखुलुल जन्नत बिसलाम एरु सलामत कमा अमाम कमा कुतिबा में स्वर्ग वना कम सलाम फितरु नतीजा का बेगंदनी सलामत कमाई अमान कमाई हुआ इन आव में स्वर्ग वन में दियो यदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु तिबानु ईमान में जो मदान स्वर्ग वन नाने पर मशहूर हदीस है वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु तिबानुहum इब्बे कनबे का लोबी में बैठकम का जो मदान तिबानु ईमान भी कम गनवाने फुरिहम ईमान को ईमान भी कम गनवाने ईमान कम के लोबी गेब्बे कनबे का गुली लामे जो मदान थे ईमान कम की मियो कामिले जीवन लग ईमान कम मेरी फुरिहम फे बुनारो का ए लग फरातु अले मुस्लिम मिया के मुस्लिम मिया लेबाई हमदर्दी आए कुलनुरी का नतीजा ए ईमान कम की रंगोल ईमान कम गनवाने ईमान कम गुली लामे फावानी मुज्तमा ए लग मुआमलात को ईमान कम फिर नजे दिन हदीस करे अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फअलतमुहु तहाबबतुम तिबानु एकम कोफिकम गवानम तिबानु तेरेगा लोबी इतुरवेगन दाने लोबी फितुरिगन दाने कम तिमं तदे इफान तिबानु न किया दे बमई हदीस करे अफशु सलाम बैनकुम तिबानु तेरेगा सलाम फतुराश गिने गिने सलाम कुराश ए इंसान नकी दिमा तफात पंकमा बुलिगे शैतान अबदुस एदेनु देकर जस्सा देमिहुंगे दे अफराद फसाद पुरो मसे पुरा एक कोने को विदुगा शक्कु फद्दा एब्बे कड़बे का वसवास दी नफरत फद्दा फराद शैतान है एम बीमा एक हल की एक कोने को बदल वाहे दुगा फेन नहीं दुगा सलाम गोवाल एक सब मिया गहितुगा शैतान में वद्दा गुड़वरिकमा अदावत तरिकमा शक्कु तक इंसान सलाम में हिस्साफु के वसीले दे कंगावे एक कोने को सलाम कुरमकी एक कोने को सलाम गोमकी इस्लाम मुज्तमा वांजेनी सलाम कमाई रक्का तरिकम मुज्तमा एंगे नूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान कम वरबड़ गुಳುवा फवनी मिदन्ने इफदा अमाम कमा रक्का तरिकम के सिमतक दिमाग मुस्लिम मुज्तमा के दिरोलगुंदा एनियम फरात तक अमाम कमा रक्का तरिक लिबुं एई
ईमान कमुगे सिफत उतरे बयान कुराफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन अल्लाह गंदी विदालो में मियो ईमान नुए तिंफार हदीस करे ईमान कमा गुरुबा असाबे कर सवाल करे काकुते अल्लाह रसूल हदीस करे अल्लदी ला यमनु जारो बवाइको एमीहेगे नुबाकम एमीहे का वेक्टरिया सलामन्नुवा मैहा ईमान नुए एम बिमा तिमागे ईमान कम फुरिहम लगे मेजनी तिमाग फरातुन अवेक्टेन सलामन कमा रक्का तिरगन दिबुनी එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉන්සානාගේ දුරුග ලුබාකම ඉස්සකුන් සලාම කුර්ම සංගවාපන මන් කාන යුමිනු බිල්ලාහි වල් යවමිල් ආඛිර ෆල්යකුල් ඛෛරන් අව ලියස්මුත් අල්ලාහ් ආඛිරතු ඊමාන් වා මිය කුයිය යොබය පුනාෂ යවන හනුනස් එහෙම අඛලාගි මී කොම්ම සිෆේ ගුරුබා ෆෙවනි ඊමාන් ඒනා කවෙට්ටන ඉහ්තිරාම් කො ඒනා මෙහිමාන්නක් කමේ හිතම් ඒනා වශාල් දිරුවල එම්මේ ෆරාත් එක හොයකොන් හිතුන් ඒ ඊමාන් කම විතරේ ගිහිමනේ කමෙක්කම් වා ලබ්වාප එම්මා अस्सलाम ඉස්මුෆුලා ඊමාන් වා මීුගේ බේරු හුසුම් එනිවන්නකි එමිහුගේ මුස්තමාවගා එක්කොනක සලාමකම රක්කාතරිකමයි සුල මසලස්කමයි ඔමාන්කමයි දිරුවල ෆරාත් එකම ගවන්ජේනේ එහෙන් නූනියම් අස්සු හගීගතුගා ඉස්මුෆුලා ඊමාන් වා බයිකම ගවවාන් කම්මේ ගුරියරුගා වර හිතාම හොරි කමෙන්ගෙයි දීනුගේ නමුග අවගොන්නෙන් තෙරේග දීම්වරි වුන් එයි මිස්තකුන්නායි එකහෙරිවේ එකහෙරි උන්කමුගා බයික කබූල් කරවයි හිමාගේ දීම්වරිකම තක්වාරිකම් එයි එහෙ මුස්ලිමුන්නා වාකන දෙක්කුන් කමුගා මෙලමුවේ හිමායාක ජමාතුගා නමාදු කුරා හිමායා ආයිලි ගොතුන් ගුලිදාමේකා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ගුරුන්තක දෙමෙහෙට්ටම කුර්ආනුක අමරු කරවා පවා තිමාගේ කමුගේ ගොළුන් කෙඩුන් එයි තක්වාවරිකම දීම්වරිකම ඊමාන්තරිකම් කමුගා එදුන් එයි වර රක්කාතරිකමේ සං මුස්තමෝ අලාකෝ බෑබෑවේ රූලිගෙන් දානකම එයි මිදෙන්නේ ඉපද සිෆතකෙන් එයි දීනුගේ නමුග කබූල් කරේ කමක වෙච්චියා ඒ දීන් එකක මනාපුරා කන්දත දීනුගේ නමුග කොරේ ප්‍රශාසිය මේ වර හිතාමොත්තම් එන්නවස් අබදුස් ඉන්සානා එක් ෂයිතානා zීනතරි කොද්දනි බොඩාකමයි කිබුරවරිකමයි තිමාය තිමා ෆෙනුමයි විකල්කමක ඉන්සාන වර ෆසේහන් කුරායි බකක තිමාය තිමා ෆෙනුම් බොඩාකම් කිබුරවරිකම් බතරල් හක්කි වගම්තුන් නැස් හග්ග ඉන්කාර කුරමයි තිමානු මේ නිවුන්නකි මා දහදරජාක බයිකමුගා දෙකෝන් එයි මීගේ වර ගොඩක්කා දෙන්නම නේ මාවොන් මෙන් අස්සලාම් මේ ඉස්මුෆුලා ඊමාන් වා ඊමානු බහුල්වරින් වාජේනි තිමාගේ දුලා අතුගුණ බෑකමුගේ මුස්ලිම් තකුන් සලාම වෙගින්වා මුස්තමෝගා ඒ සලාමකම රක්කාතරිකම් වතුරා බයිකම වාජේ ඒරු අවගොමෙන්න හගීරුතක ඉස්මුෆුලගේ මතවරි බරකාය අවගොමෙන්න හාසිල් වෙගෙන්දා නෑසම අවගොම මිරේ ඉෆිදාව නිම්මානි රත්කරවියා මියාම බොරුමුරි එන් ඉස්මුෆුලෙන් අල් මුමිනයි ඉස්මුෆුලා කි රත්කරවියා අන්න හෆ්තාග අවගොමෙන් බද්දල් කුරානි هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته